Esoknya, Rani menaruh surat cinta di patung karena Karun sudah masuk kembali. Di saat Pandi akan mengambil, Karun meminta catatan keluar masuk barang selama 2 minggu. Sialnya, AC yang kencang membuat surat Rani terjatuh. Karun yang melihat membaca surat tersebut. Dalam suratnya, Rani mengajak cuti bersama untuk jalan-jalan dan menjaga jarak karena setan kulit hitam sudah masuk. போடுங்க நான் 2 பேரும் வெளியே போவோம் வெள்ளிக்கிழமை நாயே குட்டி போட்ட பூனை மாதிரி சுத்தி வர்றேன். Karena tidak ada yang mengaku, Karun meminta para wanita untuk menulis seperti surat tersebut. Melihat Kani dihajar, Rani pun mengakui bahwa surat tersebut untuk Pandi. உனக்கு தெரியும் சொல்லு சொல்றே எனக்கு தெரியாது நாச்சு அவ்வளவு இது அப்படியே எழுது எழுது நான் தான் எழுதுனேன் இந்த அப்பன அம்மையமாடா வெத்து போட்டு பேர் வச்சா கருகாலி கொழுப்படுத்து அலையிறா கொழுப்படுத்து பழனி மேனேஜர் ஃபோன் 2 பேர் கணக்கு பிடிச்சி வீட்டுக்கு அனுப்பல. Pandi yang takut dipecat menuduh Rani telah berbohong. Dengan bersumpah, Pandi tidak mencintai Rani dan terpaksa menghajar Rani demi bisa bertahan untuk menghidupi keluarganya di desa. Rani merasa kecewa dan sedih karena selama 2 tahun pacaran, cintanya tidak dianggap. Tiba-tiba, Rani melompat dari gedung tersebut. Selama beberapa hari, mereka berduka atas kepergian Rani. Kejadian tersebut masuk dalam koran dan membuat reputasi toko Murugan tercoreng. Sang bos pun meminta para pengawas untuk memisahkan sales pria dan wanita serta memecatnya langsung jika pacaran. Satu bulan kemudian, di saat mau pulang, Joti merasa iba dengan kondisi Pandi. Setelah dipecat, Pandi menjadi tunawisma karena tidak diterima di toko manapun dan namanya masuk dalam daftar hitam. Pandi merasa bersalah atas kematian Rani. Joti pun takut bernasib sama seperti Pandi. Mutu menyarankan bahwa keluarga harus didahulukan. Di lain sisi, Kani teringat dengan pemberian Joti. Melihat Kani mencari Joti, tanpa sepengetahuan Joti, Mutu memberitahu bahwa penggaris yang diberikan Joti hanya untuk menggoda dan itu bukan cinta. Mutu pun meminta Kani untuk mengembalikannya. Dengan kecewa, Kani mengembalikannya. Pada saat cerita, Joti tidak bermaksud untuk berpisah dengan Kani. Joti pun sangat marah karena Mutu berinisiatif sendiri dan ikut campur urusan pribadinya. Sejak saat itu, Kani tidak mau bicara lagi dengan Joti. Bagi Kani, Joti tidak ada bedanya dengan Pandi. Mendengar ada kebisingan, pengawas gudang pun datang. Hei, inilah contoh. Kani memberitahu dirinya teriak karena ada kecoa yang menempel. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi retak. கல்லு தூக்கி அடிச்சிட்டேன். Satu bulan berlalu, dengan bersedih, Mutu berpamitan karena akan pulang ke desa. Mutu bertahan kerja demi menemani Joti.
Mutu akan terima jika dipukul karena salah, namun tidak kuat jika terus diabaikan. Sebagai sahabat, Mutu hanya ingin memberikan yang terbaik. Joti pun tersadar dan memaafkan Mutu. Di tengah malam, Mutu mengawasi satpam mes dan Joti menghampiri Kani. Tanpa diduga, Joti mengajak Kani untuk menikah dan hidup di jalanan. Melihat pengawas terbangun, dengan cepat Kani membawa ke toilet. Pada saat itu, Joti hanya mencontohkan bahwa Kani sama seperti Rani. Joti salah mencintai karena Kani tidak memahami kondisinya. Bagi Joti, tindakan Pandi tidak semuanya salah karena Pandi berbohong demi cemaskan keluarganya. Sebelum kerja, mereka membeli sapu tangan. Mereka tercengang karena penjual buta bisa mengetahui uang robek. Walau buta, penjual merasa bersyukur karena indera yang lain masih berfungsi dengan baik. Di jam istirahat, Sophia menolak cinta Mutu karena memberikan puisi kematian. Mutu tidak mengetahui bahwa arti dari kitabnya untuk berita duka. Di lain sisi, Joti membantu penjual buta menunjukkan jalan karena cucunya sedang sakit. Sejak saat itu, mereka berhubungan baik. Di pagi hari, dengan pilu, Kani merasa khawatir karena majikan sang adik meminta Kani untuk menjemput adiknya yang sakit. Tanpa ragu, Joti pun cuti dan pergi mengantar Kani menjemput adiknya. Dengan pilu, Kani menceritakan kondisi keluarganya. Ibu Kani meninggal di saat melahirkan sang adik. Sang ayah penjual kelapa dan jatuh dari pohon. Selama 6 bulan dirawat, Kani menjual rumah dan berhutang ke rentenir. Sekarang sang ayah menjadi babu di rumah rentenir. Kani dan sang adik memutuskan kerja ke kota untuk melunasi hutang. Majikannya memberitahu bahwa adik Kani datang bulan untuk pertama kali dan sebelum disucikan, adik Kani tidak boleh masuk ke rumah. Melihat adiknya tidur di kandang hewan, Kani pun menangis. Sebelum pergi, majikannya hanya memberikan 5.000 rupiah untuk mensucikan diri. Sebagai sang kakak, Kani merasa bersalah karena membiarkan sang adik bekerja daripada sekolah. Nagu tidak menyesal karena itu adalah keputusan dirinya. Beruntung, kuil yang didatangi tidak melarang apapun dan bersedia mensucikan Nagu. Joti pun membelikan 1 setel pakaian untuk Nagu. Setelah sang adik tertidur di mes, Kani minta maaf karena baru menyadari bahwa cinta Joti tulus adanya. Satu minggu kemudian, Nagu yang telah kembali ke rumah majikan nitip salam terima kasih kepada Joti. Di jam istirahat, dengan semangat, Mutu memberikan kabar mengejutkan bahwa sang bos yang akan ulang tahun meminta artis Neha untuk mengiklankan sari tokonya. Berita tersebut membuat para sales pria bergegas tampil maksimal. Beautiful. Sneha adalah salah satu artis cantik di India Selatan yang belum menikah, sehingga para pria banyak memujanya. Di saat hendak syuting, tanpa diduga Mutu mengambilkan perhiasan Sneha yang terjatuh. Thank you. Karena hal itu, di jam istirahat, Mutu diizinkan untuk bertemu. Sebagai fans beratnya, Mutu menunjukkan album dari berita koran dan mengoleksi foto Sneha dari kecil hingga dewasa. Sneha yang kagum meminta koleksi album tersebut. Dengan senang Mutu memberikannya.
Di saat proses syuting, Joti mengajak Kani untuk ke lantai atas. Di sana, Joti kurang tertarik dengan Sneha dan ingin berdua dengan Kani. Gak lama setelahnya, Karun datang bersama tim mengambil beberapa setel pakaian untuk Sneha. அப்புறம் நீங்க கேட்ட பொம்மைங்க ஹேங்கர் கூட இருக்கு வாங்க வந்து என்ன வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க ஹலோ அஸ்ட்ரேலியா சார் Ji. Khawatir para sales mencuri, Karun pun memanggil satpam untuk menjaga di tangga. Beberapa jam kemudian, mereka yang ketiduran tidak menyadari bahwa tokonya sudah ditutup. Kani yang awalnya menyalahkan Joti memilih untuk mengambil sisi positif. Di malam itu, mereka menikmati momen kebersamaan dan menjajal pakaian di sana. Esoknya, di saat toko dibuka, mereka pura-pura datang seperti biasanya. Pada hari itu, Sofia menerima telepon dari adik Kani. Hari ini, sang majikan akan memindahkan Nagu ke provinsi lain untuk merawat putri majikan yang keguguran. Melihat Kani cemas, Sofia pun menyarankan untuk membawa adiknya ke mes sementara dan mencari pekerjaan lain. Pada hari itu, sang bos sedang ulang tahun dan para pengawas bersama pendeta sibuk berdoa. Sesampainya di stasiun, Kani melarang Nagu untuk pindah kerja dan akan mencarikan pekerjaan lain. Nagu menolak karena putri majikan tidak seperti ibunya. Bagi putri majikan, Nagu dianggap adiknya sendiri. Kemudian majikannya menginfokan walaupun pindah kerja, gaji Nagu tidak berubah. 1 jam berlalu, Kani yang kembali dikejutkan dengan kehadiran Karun. Rupanya proses sembahyang berlangsung dengan cepat. Di lain sisi, sang bos yang sedang melihat rekaman iklan Sneha dikejutkan dengan video CCTV Kani dan Joti. Di saat Joti dan Mutu memberikan manisan kepada pembeli yang datang, Kani menangis pilu karena Karun telah melecehkan dirinya. Sebagai sang pacar, emosi Joti langsung meluap dan tanpa takut menghajar Karun. Murugan yang melihat meminta para satpam untuk menghentikan keributan. Murugan yang datang tidak peduli dengan alasan Joti. Murugan sangat marah karena mereka telah berani bermesraan di tokonya. Melihat hal itu, Joti akan membongkar kebusukan tokonya. Kemudian Murugan melaporkan kepada inspektur bahwa mereka telah mencuri sehari seharga 10 juta rupiah. Joti membocorkan bahwa toko Murugan menjual barang palsu, memberikan bukti bayar pajak palsu, memperkerjakan manusia seperti hewan, tempat tinggal dan makan lebih parah dari penjara kriminal, dan Rani tewas bukan kecelakaan tapi dibiarkan bunuh diri oleh Karun. Alih-alih dibela, inspektur malah menghajar Joti. Kemudian inspektur menceritakan ke Murugan. Agar tidak tercium media, Murugan memberikan puluhan juta ke polisi. Joti dan Kani pun dibebaskan dengan syarat mereka harus tutup mulut dengan kebusukan toko Murugan. Mutu memilih resign dan memutuskan untuk pulang ke desa, sedangkan Joti dan Kani memilih bertahan di kota.
Mendengar Joti menganggur, penjual buta mempekerjakannya dan memberikan komisi Rp1.000 untuk satu barang yang terjual. Remote car 10 ரூபா சார் அக்கா வாங்குங்க அக்கா. 10 ரூபா 10 ரூபா 10 ரூபா 10 அம்மா 10 ரூபா ரிமோட் கவர்லாம் 10 ரூபா சார் ரிமோட் கவர்லாம் 10 ரூபா 10 ரூபா 10 ரூபா உங்க கமிஷன். Di saat mereka akan tidur, seorang supir bajai berusaha menggoda Kani. Tanpa pikir panjang, mereka pun kabur dari kawasan supir tersebut. Esoknya, secara mengejutkan, Mutu turun dari mobil. Ternyata dalam perjalanan pulang, Mutu melihat artis Sneha sedang makan di restoran dan memohon kepadanya untuk diberikan pekerjaan. Beruntung Sneha sedang butuh pelayan. வாங்க 10 ரூபா பேக்கெட் 10 ரூபா பேக்கெட் 10 ரூபா அம்மா வாங்க இதெல்லாம் கவர் 10 ரூபா சார் டிவி ரிமோட் கவர் Penjual buta minta maaf karena gubuknya tidak bisa menampung mereka. Penjual lain pun menyarankan mereka untuk bertanya kepada pengemis atau tunawisma yang sering lewat di halte. Berkat informasi pengemis, mereka memutuskan untuk tidur di perempatan Asok Nagar. Di sana terlihat puluhan tunawisma sedang tidur. சென்னை அசோக் நகரில் நேற்று இரவு Setelah tersadar dari kecelakaan, melihat Mutu menangis, Joti pun penasaran dengan kondisi Kani. மாப்பிள்ள கணிக்கு என்னாச்சு சொல்லுல மாப்பிள்ள கால் கட்டு போட்டு நடக்க கூடாதுல. Melihat kedua kaki Kani diamputasi, Joti pun tidak kuasa menahan air matanya. Nggak lama setelahnya, ayah Kani yang menjenguk tidak bisa berkata. Mutu memberitahu bahwa setelah melihat putrinya, ayah Kani bergegas untuk pergi. கால் இல்லைன்னு தெரிஞ்சது கிளம்பி போயிட்டேன். Dengan memohon, Joti ingin agar ayah Kani tidak meninggalkannya. Dengan pilu, ayah Kani terpaksa meninggalkan sang putri agar Kani dianggap sebatang kara dan panti asuhan bisa merawatnya. Ketika keluarga Joti menelpon, Mutu tidak memberikan mereka kabar buruk sesuai keinginan Joti. Esoknya, di saat tim panti asuhan membawa Kani, secara mengejutkan Joti mengajak menikah dan akan merawat Kani. Mendengar hal itu, Kani menangis bahagia. நம்ம உடனே கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் Rupanya Joti terinspirasi dari pasangan pengemis yang bisa hidup harmonis walaupun suaminya cacat. 6 bulan kemudian, berkat bantuan penjual buta, mereka telah memiliki dagangan sendiri untuk dijual. Sebagian penghasilan mereka pun dikirimkan ke keluarga mereka. Di lain sisi, terlihat beberapa anak baru dari desa lain akan bekerja di toko Murugan. Sedangkan Mutu telah dipercaya Sneha untuk menjadi asisten pribadinya. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita, sesulit apapun kondisinya, jika tidak menyerah dan mau berusaha, maka akan selalu ada jalan keluarnya. Walau situasi sulit, teruslah berbuat baik karena kebaikan kecil saja bisa menolongmu di kemudian hari. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini.
Jumpa lagi di video selanjutnya dan salam.